Ang mga trash talk. Oo. Bantay, bantay. Bantay-bantay po si Jello. Si Jello na pa nanitira. Kayo. Hindi, score. Score nyo. Hindi, sa kanya si Dar ka nag-serve. Ay, si Dar. 0-2-2. 0-2-2. Oh, tapos. Sige. Wait lang, dali kami. Nalilito na kami. Napapasa ko na. Ano na? 2-0-1. 2-0-1. Panalo. 3-0. 3-0-1. 3-0. Ay, hindi siya baka. Ay, Wala na. Yan. nakakala. Bantay, bantay. 3-0-2. Pagkano ni mga bola mo, anak sa net, minto si lalom na kung taas, atras. Napapani siya yung sideline ng mga ano. Ayan na, go. Nice. Training Ayun, sa sagsod. training. Double bounce na na. Oy, sorry. Ay mo na, sir. Service over. Ano man? Ano, ara, oh. Ayun, nakita. Oo. Oo. Anak. Yan. Sige daw, sige daw. Isa daw. 0. Yan. Oy, Wrong house. Nakoy. Tama. Pasok. Wrong house. Pasok house. Pasok, sabi ko. Pasok. Pasok. Pasok yun. Ah, diri Pasok. Yeah. In fairness. Again. Fairness. In fairness, bawasan ng konting angle. Gumano. On everything. What's the score? 1-3-1. 1-3-1. 1-3. 1-3. Anak. Oo. Ay. Pasok. Ganon din. Joke lang. Ganun pa din. Sa'yo na. Uy. 1-3-2. 1-3-2. Ako na to. Yeah. Ikaw. 1-3-2. Oh. Ikaw, di ba? May sumpa talaga. May sumpa yung kasama. Hindi 1-1. Titil ko na. Magano na. Ay, out yun. Ay. Wala. Awa. In. 4-1-1. 4-1-1. Ikaw, sir? May black magic pala. Poison Ivy. Ano naman? Nice. Nice, pumasok. Balik ka na doon, pre. Pag mong tamayan. Huwag mo naman yan. Si Derek, mapapagod ka lang. Pagsisihan mo talaga. 5-1-1. 5-1-1. Okay, 5-1-1. Ay, Parang deja vu ulit to ah. parang nangyari. Nakita ko na to. Parang nangyari na to dati ah. Parang tatlong beses na nangyari kanina. 1-1. Deja vu. Basahan mo lang. Pero ko hanggang 9-1-1 to. Uy, galingan mo, Angelo. Oh, diba? 7-1-1. Wala, spike kayo. Spike kan. Pag ina to, Ayoko. bantay ka likod. Ay, sabi ko, ganun gawin mo. Pinapabantay lang pala. Di, kung di na ako makuha ba? Ay, sorry. Oo. Nag-lecture pa. Lecture pa. Nagkapalag ka pa. Go. Tagal Seven? matapos ng game na to. Ang dami. 1. Strike na explanation. Oh, B. Sir. Sa'yo, B. 8-1-1. Ikaw na nga pinuntahan naman. Yung bola na nag-adjust. Ganun na ba yung kamay? Yung bola na kayo nag-adjust. Ganun ba niya? Oh! 8-1-1. 8-1-1. Ito na, ready ka na. Oh. White stance! White stance! Oh, diba? Oh, ikaw din! Oh, ikaw pa rin. Ikaw pa rin! Ikaw pa rin. Oo. Oh, din! Oh. Takbo! 9-1-1. Ito, anak, gayon! Ako nag-emergency. Hindi, pag ganun, makita mo, mahina. Ganun. Oh, yeah. Tingnan mo, nag-emergency. 911. 9-1-1. Yeah, ready dar, ready! Yun. Ready dar, ready, go! Oh. Get the ball! 9-1-1. Ang ganda.
Darpa, ito na yung best score mo. Oh. Nine. Ala, naulit na to. Ala, ha? Parang pamilyar. Parang pamilyar. Okay. Go, okay, go, go. Ikaw pa rin. Ikaw pa rin. Igilid mo, ikaw pa rin. Si Jello. Sumurrender na si Jello. Sabi ni Jello, sige Imagine, pinadalawa na nakagano. At least, tumatalo ko, may kasalanan din siya. Na-pressure na ako sila dalawa na naggumagano. Isa lang yung bola. Si Jello di na lang gumagalaw. Sige ba? Itaga kilid. Ha? Itaga kilid. Sige daw. Oh. Sige. Sige. Ay, Sige, atras. Sige mo. Oh, ako na lang. Oh, balik Dar. Sige Dar. Sa'yo. Forward, Dar, forward. Out. 1-0 start. Ah! Wow. Nakawan. One. 0-1. No laughing. Oh, out na yan. Layuan. Gitar, balik. Go. Oh! 2! 2-0 start. Di atay ba ani, uy? Uy, Dar, ana, rata na ni mong tira? Oh! Yak. Anad. Anak ka ba ka, anak? Jello. Anad mo siya. Ano naman? Ano? Verbs, ano na? Basta magtapos. Ibang ano? Alam ko na pre, yung sa safe sa car ba, ganun. Ang sa ganita? Tao. 0 start. Start pa lang. Oy! Oy, ayun! Kitchen? Oh, na-in. Gutom na ako. 0-1. Okay, bend. Stance, wide stance. Ano ibig sabihin ng stance? Keep on. Okay, ikaw pa rin, takbo! Yan! Alam mo na, hindi na makakabalik talaga. Good job. Good job. Nice. Nakita ko yung hustle niya. Ah! Nakikita ko yung mukha mo. 1-1. Good job, Tar. Ay, si Kevin mas mataas si RG. Si RG sagad. Diba na-distract? Comment niya kasi. Na-distract! Mataas. Sagad. Sagad sa laman. Okay. Oh, tingnan mo. Atras. Go. Out. Ako yung in. O ikaw. Service over. Ako na? 2-1-1. Ay, dito ako palobot. Huwag ka lumuob. 2-1-1. Hindi mabot. Bakit chin yun? Oh. 2-1-2. 1-2. To kami? Oh. Pati siya Dar, di ba? Hindi ako makapaniwala. Hintay Dar! Let it bounce! Go! Na! Balik! Doon pa! Asa lapit ka! Lapit dyan! Yan! Yawin mo! 3-1-3, oh! 4 na! 4 tapos na! Yun lang ang goal, 4. 3-1-2. Nice. Oy, sa'yo Dar! Ay, mala! May pa-chap-chap na siya, babe. Ay, marami. Imo, Dar! Go! Service over. Ikaw, Angelo. Service over na. Over Voice na! over. Oh. Nakalimutan na nila yung service mo kanina Dar. Nasa hanggang net lang. Oh. 1-3-1. No, bakit? Uy, bakit paano yan? Ay. 2-3-1. Lamapsan Tapos. Ikaw? Dar, Dar, after sa bounce, patunga tayo na. Okay. Ano yung Double gagawin ko bounce. sa tunga? Dami pa, dilim na eh. Ay, Ako tunga. Pila mo? 3-on. 3-all. 3-3-1. 3-3-3. Gita na.
Parang buong court na yung tinatakbo na yun. Wow! 4, Nice, nice, nice. 4, 3, 1. Galing! Paano mo yan natutunan? Nagumalo na mag-serve there, pwede na ka mag-exit. Lagi, no! Wow, dyan sa ating. Gi! Out. Ayan. 5, 3, 1. May partner ka ba, Jello? Pakigalaw mo yung baso ko pero. Pakigalaw yung baso. Pakigalaw ka dyan, pakigalaw yung baso. Ano na? Okay, ito Tagalog sa fly. Mother! Out. Tingin pa yun. Dar, you need to have decision making. Nagulat ka, gisang out na. But you already decided for me. What's the ball? Kung out na, ayun, saan na. 3, 1. Sinabihan mo kasi. Oh, dali, ano lang yun? Attention lang yun. Oh. 6, 3, 2. Ito pa sila. Nag-service pa sila. Ito pa sila. Hala, di outside. Oh. Nice. Oh. Yeah, 3, yeah. 6, 3, 6, 1. 1. 3, 6, 1. Pag may rally, may malaging cheerer eh. Sa likod eh. Cheer dance pala. Nice, out. 4. Oh, Oh, bar! magbunyi. Mampun. Umambon. Hala, Ay, Yeah. What ay, Dar? Sa'yo. kayo pa rin yan. Na. Oh. 4, 6, 5, 6, 1. Kasi 5. Ako na? Ikaw, serve. Dagdag lagi ka na. 4-6 to. 4, 6, 2. Okay, good. Bakit hindi very good? Oh, 5. Yay! Oh! Five! Thanks, Kevin. May libre ka ng 1 month internet sa akin. Yeah. 5, 6, 2. Gi. 5, 6, 2. Seryoso. Taka lang. Libre ka pa. Ginawa niya yung internet. Ate, ikaw na ito. Kapay na ko. Hoy, Derek ka titiwasa! Naulan! What's up? 6, 5, 1. Tatakot ako mag-yan. Umulan. Wala ka dyan. Sa'yo! Oh, di ba? Na-in. Yun pa yun. Sa'yo! Sa'yo, pre! 7. Deven, oh. Bilisan nyo. 7-11. Bilisan nyo, uulan na. 7-5-1. 7, 5, 1. 7, 5, 2. 7-5-2. Noy. Hindi na ako bra kay Angela na. 5. 5-7-1. Uy! Oy. Di ba wala 5, 7, 2. Hello, ano na? Ipasa mo na lang yung bola sa kabila. Ano na? Game na? 5, Tapusin mo! 5, 7, 2. Sige, tapusin. Tapusin. tapusin, aklat. Damdam na. Ito na lang. Ilan lang. Okay. Para may laro. Sa'yo! Out! Okay. Sige na, takbo! Yan, nice forehand. Oh. Oh, sige. Sirahin nyo pa. Ulan ka lang, talunan ako. 7, 5, 1. Ay, wala na. Inyo na. Service over na. 7, 5, 1. Sabi ko hindi ako mag-ano ngayon, napalaban dahil kay Derek ka. Trinabaho ako ng Angelo. Ikaw. Yun. Ayun ako. Uli ang lang ito eh. Ano? Uy, kaulan na. Laki yung mag... Ginay pa ka?
Huh? Let's go. Cliff, ikaw, Cliff. Tapusin niyo daw. Wala na ako eh. Guys, for the record, Darika surrendered. Not my fault, but our fault. Sino to? Sino to? Sa amin.